दोस्तों 1200 अरबी से उर्दू और इंग्लिश ऐसे अल्फाज जो बिल्कुल बुनियादी हैं, और अगर आप अरबिक बोलना चाहते हैं तो इन अल्फाज को याद करना मस्ट है। क्योंकि आप जब अरबी बोलते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स आपने तमाम अल्फाज को अरबिक में बोलना होता है। तो आप अगर इस वीडियो को, इस सीरीज़ को मेरे साथ मुकम्मल देखते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। हम इंशाल्लाह बुनियादी अरबी ज़ुबान बोलने के तमाम अल्फाज इसमें कवर करने वाले हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें हम तकरीबन 30 के करीब नए अल्फाज सीखेंगे, जिनके ज़रिए आप अरबिक स्पीकिंग में बहुत आगे निकल जाएंगे। याद रखिएगा ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, यानी कि जिन्होंने अभी अभी अरबिक बोलना शुरू की है या वो अभी अभी अरबिक सीखने की तरफ आ रहे हैं, तो वो ये वीडियो लाजमी देखें। लगातार अरबिक सीखने के लिए हमारा चैनल अरबिक विद इंक्रेबिक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारा पहला लफ्ज आज के इस लेसन का है कर्ज। कर्ज या फिर दईन। दईन, कर्ज या फिर दईन। अब यहाँ मैंने रोमन अरेबिक लिखी है ताकि अगर आप एराब के ज़रिए प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो आप रोमन अरेबिक के ज़रिए इसको पढ़ पाएँ। कर्ज, दईन। इंग्लिश में कहते हैं डेट, उर्दू में कहते हैं कर्ज यानी कि उधार। तो कर्ज या फिर दईन इसका मतलब होता है डेट, मतलब उधार। सुम्मा, सुम्मा नेक्स्ट वर्ड है सुम्मा। इंग्लिश में कहते हैं हाउएवर और उर्दू में कहते हैं ताहम। हाउएवर, ताहम, सुम्मा। सुऊदुन, सुऊदुन या फिर अस्सुऊद। इंग्लिश में कहते हैं क्लाइम और उर्दू में कहते हैं चढ़ना, ऊपर चढ़ना। ठीक है, अस्सुऊद मतलब क्लाइम, मतलब ऊपर चढ़ना। सुम्मुन, सुम्मुन इंग्लिश में कहते हैं डम, मतलब गूंगा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डम और उर्दू में कहते हैं गूंगा। सुम्मुन, सुम्मुन, डम। अब हम, अगला लफ्ज है अब हम। अब हम इंग्लिश में कहेंगे थम और उर्दू में कहेंगे अंगूठा। अब हम इंग्लिश में कहेंगे थम, उर्दू में कहेंगे अंगूठा। कर्ज मतलब डेट यानी कि कर्ज। सुम्मा हाउएवर मतलब ताहम। अस्सुऊद क्लाइम मतलब ऊपर चढ़ना। सुम्मुन डम मतलब गूंगा। और अब हम मतलब थम यानी कि अंगूठा। ये हमारी पहली स्लाइड होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अल आन। अल आन इंग्लिश में कहेंगे नाउ और उर्दू में कहेंगे अब। अल आन, नाउ, अब। अल आन, नाउ मतलब अब। और अलल अकल, अलल अकल इसे कहेंगे एट लीस्ट, कम अज कम। एट लीस्ट यानी कि कम अज कम को अरबिक में हम कहते हैं अलल अकल। अलल अकल, ठीक है, याद रखिएगा अलल अकल। आखिरुल अम्र, आखिरुल अम्र इसे कहते हैं एट लास्ट। एट लास्ट मतलब आखिरकार। आखिरकार यानी कि एट लास्ट को अरबिक में आप कहेंगे आखिरुल अम्र। आखिरुल अम्र। बिल यकीन, बिल यकीन इंग्लिश में कहेंगे सर्टेनली, सर्टेनली और उर्दू में कहेंगे यकीनन, यकीनन। बिल यकीन, सर्टेनली, यकीनन, बिल यकीन। शक्कुन, शक उर्दू में कहते हैं शक करना। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं डाउट। डाउट मतलब शक, और अरबिक में भी इसको बोलते हैं शक्कुन, शक। अल-आन नाउ, अब। अलल अकल एट लीस्ट, कम अज कम। आखिरुल अम्र एट लास्ट, आखिरकार। बिल यकीन सर्टेनली, यकीनन। शक डाउट मतलब शक। गालिबन नेक्स्ट वी हैव गालिबन। इंग्लिश में कहेंगे परहैप्स और उर्दू में कहेंगे शायद। ठीक है, गालिबन परहैप्स मतलब शायद, गालिबन।
غالبا. Next we have عرفا. عرفا انگلش میں کہیں گے probably اور اردو میں کہیں گے غالباً. ان دونوں کا مطلب سیم ہی ہے. ٹھیک ہے. عرفا probably غالباً. نیکسٹ وی ہیو ما بینا یا پھر بینا. ما بینا یا پھر اکیلا بینا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیورنگ یعنی کہ بٹوین. اردو میں کہتے ہیں کے درمیان. ٹھیک ہے. بٹوین کا مطلب ہوتا ہے درمیان یعنی کہ ڈیورنگ. ما بینا بینا. حتی الآن. حتی الآن until. حتی الآن کا مطلب ہوتا ہے until یعنی کہ تا وقتے کے. تا وقت. until حتی الآن. حتی الآن. Next we have وَإِن لا. وَإِن لا انگلش میں کہتے ہیں otherwise اردو میں کہتے ہیں ورنہ. ٹھیک ہے. وَإِن لا otherwise ورنہ. وَإِن لا otherwise ورنہ. ہناک. ہناک there وہاں. ہناک مطلب there یعنی کہ وہاں. خارج. خارج out باہر. خارج out مطلب باہر. لا. لا مطلب نو نہیں. لا کا مطلب ہے نہیں یعنی کہ نو. لا. نیکسٹ وی ہیو لا یا پھر لیس بشیء. ناٹ نہیں کچھ نہیں. ٹھیک ہے. لیس بشیء مطلب کچھ نہیں. قط. قط یا پھر ابدا. قط یا پھر ابدا اسے کہتے ہیں نیور یعنی کہ کبھی نہیں. نیور مطلب کبھی نہیں. عربک میں آپ اس کو کہیں گے قط یا پھر ابدا. این. این ویئر کہاں. این مطلب ویئر یعنی کہ کہاں. کثیر. کثیر ویری یعنی کہ بہت. ٹھیک ہے. کثیر مطلب ویری یعنی کہ بہت. نیکسٹ پھر سیم یہی ہے. کثیر یہ کہتے ہیں مچ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت یا زیادہ. کثیر بہت یا زیادہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ وی ہیو ممکن ان. ممکن ان میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے. ممکن ان. ممکن ان میں بھی ہو سکتا ہے. کم. کم مطلب ہاؤ مینی یعنی کہ کتنے. کم یہ تعداد پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کم ہاؤ مینی یعنی کہ کتنے. خارج. خارج آؤٹ مطلب باہر. خارج آؤٹ مطلب باہر. بدون. بدون انگلش میں کہیں گے سون اور اردو میں کہیں گے جلدی. بدون انگلش میں کہہ دیں گے سون اور اردو میں کہہ دیں گے جلدی. فوق. فوق مطلب اوور یعنی کہ اوپر. فوق مطلب اوور یعنی کہ اوپر. فوق کا مطلب ہوتا ہے اوور اوپر. فوق یہ ہے پرپوزیشن ہے. عربک میں اس کو ایز پرپوزیشن استعمال کرتے ہیں. آگے ہے لی. اسے کہتے ہیں مائن. اردو میں کہہ دیں گے میرا. لی مطلب مائن یعنی کہ میرا. متا. متا یا پھر لما. متا یا پھر لما انگلش میں کہیں گے when. اردو میں کہہ دیں گے کب. ٹھیک ہے. when یعنی کہ کب. متا لما. اور یہاں ہمارا یہ لیسن ہوتا ہے ختم. آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.